ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ କିପରି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ଭଲରେ ଥିବ। ତମମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବଣି ସବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିବ ବି। ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ୁଥିବ। ହଉ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ତ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସେ। ଆଜି ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା, ଯାହାକି ଆଗକୁ ତୁମର ଟେଷ୍ଟରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ କିଛିଟା। ଆଉ ତମ ମନ ଦେଇକି ସବୁ ଶୁଣ ଆଉ ମନ ରଖିବ ସବୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ତ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବର କ, ଆମେ ସବୁ କିପରି ଗୋଲାପ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମେ ସବୁ ଦରଫୁଟା ସଜ ଗୋଲାପ କଢ଼ି। ଖର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କାହାକୁ ଦରଫୁଟା ସଜ ଗୋଲାପ କଳି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୁନି କୁନି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦରଫୁଟା ସଜ ଗୋଲାପ କଳି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହା ସାଥିରେ ଆମେ ଥିରି ଥିରି କରି ମଥା ହଲାଉଥାଉ? ସିରି ସିରି ବା ସାଥିରେ ଆମେ ଥିରି ଥିରି କରି ମଥା ହଲାଇଥାଉ। କେଉଁଠାରୁ ମିଠା ମହୁ ଖସିଥାଏ? ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ କୁନି କୁନି ଓଠ ପାଖୁଡ଼ାରୁ ମିଠା ମହୁ ଖସିଥାଏ। ତାପରେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, କୁନି କୁନି ଓଠ ପାଖୁଡ଼ାରୁ କ'ଣ ଖସିଥାଏ? କୁନି କୁନି ଓଠ ପାଖୁଡ଼ାରୁ ମିଠା ମହୁ ଆଉ ମହୁଲ ଖସେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ସୁନା ସକାଳର କ'ଣ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଆମେ ସୁନା ସକାଳର ଚୂନା କାକରରେ ସୁରୁଜ ରେଣୁ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଆଖିର କଅଁଳ ପତାରେ କ'ଣ ଆସେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମ ଆଖିର କଅଁଳ ପତାରେ ବହଳିଆ ନିଦ ଆସେ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବହଳିଆ ନିଦ ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ବହଳିଆ ନିଦ ଆସିଲେ ଆମେ ସବୁ ଭୂଇଁରେ ଲୋଟି ପଡ଼ୁ। ଆମେମାନେ ତମରି ଭଳି ଛୋଟ ପିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠୁ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁନାହିଁ? ଦୁନିଆର ହାନି ଲାଭ କଥା ଆମେ ବୁଝୁନାହିଁ ହେଲା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଛପି ଛପି ଆମେ ଯାଇ କ'ଣ କରୁ? ଛପି ଛପି ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ବସାରୁ ଆଣୁ, ଆଉ ପୁଷି ମାଉସୀର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଟାଣୁ ଓ ପରଜାପତି ଧରିଥାଉ। ଏସବୁ କରିଥାଉ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଳିକି ଭଳି ପରି ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସେମିତି ଖେଳିକି ଖେଳି, ହସିକି ହସି। ଆଉ ଯଦି ତମେମାନେ ବନେଇ ପାରିବ କ'ଣ, ତାହେଲେ ତମେ ତମ ମନରୁ ଆଉ କିଛିଟା ଶବ୍ଦ, ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ତମେ ବନେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିବା। ଏହି ବୃତ୍ତ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶାଅ। ସେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା? ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି? ଗୋଲାପ। ଗୋଲାପ ସହିତ ଏପଟେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? କଳି ହେଲା। ଗୋଲାପ ସହିତ ଆମେ କଳି ହେବ, ସେଇଟା ଯୋଉଟା ମିଶିବ। ଓଠ ସହିତ ସେମିତି ଆସିବ ଓଠ ପାଖୁଡ଼ା। ଓଠ ପାଖୁଡ଼ା ସହିତ କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କବିତାରେ ନା, ଓଠ ପାଖୁଡ଼ା ହେବ। ତାପରେ ସୁନା ସକାଳ ହେବ, ସେଟା ବି ଆମ କବିତାରେ ରହିଛି ନା। ତ ସୁନା ସକାଳ, ଚୂନା କାକର, ଏସବୁ ମିଶିଯିବ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ସେଠୁ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି କବିତାରେ ଆମେ ବା ଆମକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ମାନେ ତମରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ତ ସେଇଟା ସବୁ ଆମେ ବାଛିକି ଲେଖିବା। କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରଥମ କରେ ହେଲା ଆମେ ତ ସବୁରେ ଦରଫୁଟା ସଜ ଗୋଲାପ କଳି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଖରେ ଆସିଲା ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାରି ଆମେ ଲେଖିବା 4 ପ୍ରକାର। ତ କାହା କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ତ ସେମିତି ଖରେ ଆସିଲା ଆମେ ସୁନା ସକାଳର ଚୂନା କାକରରେ ସୁରୁଜ ରେଣୁ। ଇଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, କବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଗରେ ସେମିତି ଆସିଲା ଆମେ ସବୁ ଅମାନିଆ ପାହାଡ଼ି ଝର। ଏ ବି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଘ, ଆମେ ସବୁ ପରା ଖେଳ ପାରୁଆଳ ହରିଣ ଛୁଆ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତମକୁ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। 5 ନମ୍ବରରେ ସେମିତି ଆମେ ତ ସବୁରେ ଦରଫୁଟା ସଜ ଗୋଲାପ କଳି। ସେମିତି ଦରଫୁଟା ମାନେ ତାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ଦରଫୁଟା ମାନେ ଅଧା ଫୁଟା ହେଲା। ଦରଫୁଟା ହେଲା ଅଧା ଫୁଟା। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସିରି ସିରି ବା ସାଥିରେ ଆମେ ତ ଥିରି ଥିରି କରି ହଲାଉ ମଥା। ସିରି ସିରି ମାନେ ହାଲକା ହାଲକା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ସିରି ସିରି, ଧୀରେ ଧୀରେ। ଗ ନମ୍ବର ଆସିଲା ଆମେ ତ ସବୁରେ ସୁନା ସକାଳର ଚୂନା କାକରରେ ସୁରୁଜ ରେଣୁ। ଚୂନା କାକର ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ କାକର ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଏସବୁ।
घ नंबर आसला आमे तो सबुरे भारी अमानिया पहाड़ी झर अमानिया है न मानिबा है। उ नंबर सेमती आसला अईठा पतरु साउंटे भात साउंटे माने गोटाइबा है। 6 नंबर आसला विपरीत शब्द लेख है। हानि हानिर हम लाभ आपणार हम पर हसे कांदे ये सब है विपरीत शब्द। 7 नंबर है कवितारू शब्दर पूर्वटी को जोड़ है। सेमती पूर्वटे आमर अच्छी कौन गोलाप गोलापर से पूर्वटा कौन हो सज गोलाप है। तापर सेमती आसला पाखुड़ा पाखुड़ार पूर्वटा सेमती कौन अच्छी ओठ ओठ पाखुड़ा आमे जोड़िले है। सेमती सकाळ अच्छी सुना सकाळ निद थिला निदरे सेमती बहलिया निद हम ता पूर्व आमे लगेबा बहलिया निद। झर झर पहाड़ी झर पारुआल है खेल पारुआल लुहरे ततला लुहरे है ये लिखिदेव। तापर सरल भाषा रे बुझाइल है यहाँ इम्पोर्टेंट यहाँ सब पिला तुम भल कि देखिकी मन रख पढ़ीदेव ये सब। तेणुकर क नंबर देछि आमर सरल भाषा रे बुझाइदेव कौन आम दुनियार जेते हानि लाभ साथे आमर कि अबा जाए आसे है। दुनियार जेते डट डट जाए आसे। उक्त पद्यांशटी पंचम श्रेणी साहित्य बहिर सुनामणि राउतଙ୍କ द्वारा लिखित आमे तो हसिले दुनिया हसे कवितार उद्धृत। यही कवितार कवि आम छोट छोट पिला माने दुनिया रे हानि लाभ और भल मंद ठारू दूर रे थाउ ताहा एठारे वर्णित। आम मनीषर जीवन काल रे तार प्रथम अवस्था यही पिला बेले जहाँ कि सबुठु सुंदर समय थाए कारण आमे कुनी कुनी पिला माने निष्कपट और निष्पाप थाउ। आमे माने सबुबले हस खुशी खेलकूद गीत नाच करी दिन काटी थाउ। आमे एते सरल जे दुनियार भल मंदठू दूर रे रहू। आम दुनिया रे केवल खुशी और आनंद थाए दुनियार हानि लाभठू आमर कौनसी जाए आसे न थाए। यही सरल भाषा रे आमे बुझेदेवा है लिखिदेवा तुम भी लिखिदेव ये सब मन रख। सेमती 6 नंबर देछि कौन सरल भाषा रे बुझे लिखा जड़े किया हसे आउ जड़े कांदे ततला लुहरे भिजाए पता एमती जड़े किया हसे डट डट लुहरे भिजाए पता। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर आमे तो हसिले दुनिया हसे कवितार आनीत। एठारे कवि सुनामणि राउत लिखिछन्ति कि ए दुनिया रे जिते कुनी कुनी पिला अछन्ति सेमानक मध्यरु किछि पिला हस खुशी रे जीवन काटुछन्ति काहेकि आउ किछिटा आम परी पिला कष्ट रे जीवन अतिबाहित करूछन्ति सेपरी आमे ताको लेखिबा। तापरे कवि एठारे आम कुनी कुनी पिला मानकर बाल्यावस्था को खूब सुंदर भावे उपस्थापना करिछन्ति और निखुण भावे कविता माध्यम रे दर्शाइछन्ति। ए दुनिया रे आम परी किछि पिला अछन्ति जो माने हस खुशीठू बहुत दूर रे अछन्ति। जो समय रे सेमाने खेलकूद मौज मस्ती करबा कथा से कुनी बयस रे सेमाने काहा घरे काम धंदा करूछन्ति भोक विकल रे कहार अईठा पतररू खाद्य गोटाउछन्ति। भगवानकर सृष्टि रे आमे समस्त एकापरी हेले मध्य कौन पाई आम परी किछिटा कुनी पिला माने दुख कष्ट रे जीवन अतिबाहित करूछन्ति। तेणु एही कविता माध्यम कवि सेमानंक पाई आम मानकर दृष्टि आकर्षण करिछन्ति। पिला पिले एटा टिके बुझीदेव लिखिदेव। तापरे 9 नंबर आसला प्रश्न शब्द गुड़िक एपट सेपट करी लेखा होईची सेगुड़ी को क्रम रे लेख। करे आसला कौन सिरी सिरी आमे तो साथी रे बा थिरी थिरी मथा हलाऊ करी एटा एपट सेपट करी लेखा होईची ताकू आमे केमती सीधा कर लिखा कविता अनुसार आमर सिरी सिरी बा साथी रे आमे तो थिरी थिरी करी हलाऊ मथा है यहाँ है कवितार ठीक पंक्ति। 6 नंबर सेमती आसला आम ओठ पाखुड़ारू कुनी कुनी महुल खसे मिठा महु सते यहाँ भी सेमती उल्टा पल्टा कर दि जाइए आमे ताकू सीधा करी केम लिखा कुनी कुनी आम ओठ पाखुड़ारू मिठा महु सते महुल खसे है। तापर सेमती 9 नंबर से भाई आसला भारी अमानिया आमे तो सबुरे पहाड़ी झर बुझु नाहु आमे आपणा पर ए भी जानीपरथुव यहाँ भी पूरा उल्टा दिखाई ताक सीधा कले कौन हो सबू आमे तो सबुरे भारी अमानिया पहाड़ी झर आमे बुझु नाहु आपणा पर बास ये से लिखिदेव आउ कौन। तापर 10 नंबर प्रश्न रे देछि आस कवितारू केतोटी पद बाछि अंग भंगी सह बोलिबा यहाँ सब तमें कर अंग भंगी करके तुम तुम बोल प्रैक्टिस कर तुम बहुत सुंदर कविताटा ताको तमें बोलिकिना सब कर।
तापर 11 नंबर रे कौन आसला जे नीति नियम मानेनी बोलो हाक शुणेनी ताकू आमे कहू अमानिया। सेहीपरि आउ किछिटा शब्द रचना करिवा जेपरि अझटिया जे कथा बुझे नाही जिद्दी करे सेला अझटिया अमानिया अबाज्ञा है अबाज्ञा सेमती आसला जे काम दाम ठीक करि पारे नाही है से भाया देख तुम बुझीदेव आउ दुटा देती अमानिया और अखाडुआ है ताकू तुम निजे कर बुझिकिना कर मते कमेंट बॉक्स रे दब आज एतिकी रहिला आउ नेक्स्ट वीडियो रे पुणी देखा हबो आउ सेति धन्यवाद छुआ आ मु जाऊँ।